One rambutan. Rambutan ko na guys. One rambutan. Rambutan ko na guys. Ay to, tama na Glinda sa de. Maya mo na Glinda. Isus ka ano oh. Laway-laway man tamakan pabunot. Laway man tamakan pabunot. Stop it. Get some help. Grabe man sa Isus. Ni panaw di man oh. Kaya kinaksan ni Master mga brother. Kita ninyo. Sana all. Kaya na si Master. Para pang video pati. Ano yung ba ano diya Master? One rambutan. Rambutan ko na guys. Yung ba ano diya Master? One rambutan. Rambutan ko na guys. Biriran! Ay beriran. Ay correct man tawid kay. Paano masabi? Doon si Bad. Master ano beriran o. Rambutan. Tuwaan kamote. Beriran o. Aray. Rambutan. Tuwaan kamote. Kamote ko na guys. Comment na sa ninyo. Taling lo ni Master. Kita ninyo. Pikan pa kano gunya de. Sana all. Grabe ay pa. Guys, dyan taban alin na bukuan guys. Yung piko kayo na ni Master. Among guys, doon alin. Oh guys, sarap! Inunas ni Master. Ay, joke lang. Inunas ni Master. Ay, joke lang. Nagpatod, dabi. Amod baka kumura sa mo. Ata guys, kuha ko na guys, rambutan nyo. Bira, naging rambutan. Naging Master. So guys, mamaya na lang tayo. Sige.